ҳафтаи сипаришудаи таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии ҷамъбасти хабарҳои ҳафта мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. дар Москав 20 феврал ҳамоиш таҳти унвони «Аз саразм то суғд» баргузор гардид, ки дар он сафирон ва намояндагони созмону ташкилотҳои байналмилалӣ ва корпусҳои дипломатии муқими Москав, донишҷӯёну ҷавонони тоҷик ва дигар ҳамватанони бурунмарзӣ ширкат доштанд. Шӯрабинии мазкур дар меҳмонхонаи бошукӯҳи Редисон бо ибтикори сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия баргузор гардид. Ҳадафи ҳамоиши «Аз саразм то суғд» ва намоиши аксу нигораҳои милливу таърихии халқи тоҷик дар таърихи пои рангини муқими Москав, донишҷӯёну ҷавонони тоҷик ва дигар ҳамватанони бурунмарзӣ Тоҷикистон ҳамчун кишваре аз нигоҳи таърихиву фарҳангӣ фарроҳ ва шароити имкониятҳои рушдкардаи бахши сайёҳиро дар бар мегирад. Сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Имомуддин Саторов зимни баромади хеш қайд доштанд, ки ташкилоти байналмилалии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг ЮНЕСКО моҳи ноябри соли 2019 ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил намудани 5500-солагии саразми бостонӣ ва 700-солагии шоир ва мутафаккири номдор Камоли Хуҷандӣ пазируфт. дар ин зимн ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифтааст, ки таҷлили 5500-солагии таъсиси шаҳри бостонии Саразмро 12 сентябри соли 2020 таҷлил намояд. мавриди зикр аст, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо содири як фармон аз 21 сентябри соли 2001 ёдгории таърихиву фарҳангии Саразм, ки дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ҷойгир аст, ҳамчун маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон, мамнунгоҳи таърихиву бостоншиносии Саразм эълон дошт. санаи 31 июли соли 2010 бошад, ЮНЕСКО пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистонро оиди ба феҳрасти мероси ҷаҳонӣ дохил намудани Саразм қабул намуда, дар ин хусус қарори дахлдор ба тавсиб расонидааст. ҳамчунин таъкид гардид, ки имконияту шароитҳои мусоид баҳри сайёҳати сайёҳони хориҷӣ дар Тоҷикистон ҳам аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ва ҳам аз ҷиҳати иҷтимоиву хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла дастрас намудани раводид барои шаҳрвандони хориҷӣ ба таври содакардашуда ба роҳ монда шуда, муҳлати эътибори раводид аз 45 рӯз то ба 60 рӯз расонида шудааст. раводиди як карата барои сайёҳони хориҷӣ $30 бо асъори миллӣ тақрибан 300 сомонӣ ва раводиди бисёр карата $50 тақрибан 500 сомонӣ арзиш дорад. таври масъулони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия иттилоъ доданд, минбаъд низ дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани солҳои 2019-2021 дар Тоҷикистон ҷиҳати муаррифии таърихи аз азал бои тоҷикон, фарҳанги милливу ташаккули он дар ҳазорсолаҳо ва имкониятҳои рушдкардаи сояҳаи сайёҳиву ҳунарҳои мардумӣ чунин чорабиниҳоро дар дигар шаҳру вилоятҳои Русия тибқи нақша баргузор мекунанд. хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунида истодаед. ин ҳафта комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон як номзадро аз ҳаққи иштирок кардан дар интихоботе дар пеши содаи парлумонӣ маҳрум кард. комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон қарор дар бораи бекор кардани қарори комиссияи ҳавзавии интихобот оид ба интихоби вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии Ҷалолиддини Балхӣ аз 6 феврали соли 2020ро дар бораи ба қайдгирии номзадии Акмалиддин Каримов ҳамчун номзад ба вакилии парлумони Тоҷикистон бекор кардааст. шӯрои нозирон пас аз омӯзиши қарори комиссияи номбурда ва ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи номзад ба вакилии парлумон Акмалиддин Каримов муқаррар кардааст, ки номбурда ҳангоми ба қайдгирӣ ҳамчун номзад ба вакили маҷлиси намояндагон ба сини расидааст. комиссияи марказии интихоботии Тоҷикистон ҳангоми санҷиши ҳуҷҷатҳои Акмалиддин Каримов муайян кардааст, ки ӯ 30 сентябри соли 1991 таваллуд шудааст ва қонунгузории кишвар танҳо шаҳрвандони аз 30 сола болоро ҳаққи пешбарии номзад ба вакилии парлумон медиҳад. омада буд дар хабари комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон. шаҳрвандони мубталои коронавирус, ки қасдан бемории худро пинҳон мекунанд ё табобати онро дидаю дониста ба таъхир меандозанд, метавонанд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд. давоми ин ҳафта гузориш дода буд рӯзномаи Peking News бо истинод ба изҳороти суди халқии ҷумҳурии мардумии Чин.
نشریه نوشته بود شخصی که به پهنشوی من بعد سرایت کرونا سهم دارد میتواند در ایجاد تهدید به امنیت جمعیتی متهم کرده شود. روزنامه پیک نیوز چین همچنین علاوه کرده است که طبق قانون‌های موجود در چین برای برقصدانه پهن کردن ویروس‌های سرایتی میتواند شخص به 10 سال یا حبس ابد و یا حکم قتل روبرو شود. در مقاله قید گردیده بود که جزای قتل در حالت‌های شدید تطبیق کرده می شود. طور دادگاه پکین موضوع مذکور را واضح کرده است. جوابگری جنایتی به آن شهروندان تهدید می کند که به مقامات یا دکتران درباره علامت‌های این بیماری سلفه، تب لرزه، خستگی و غیره خبر ندادند و بیماری خود را پنهان داشتند. ادامه جنبستی خبرهای هفته را مستقیما میشنوید. این هفته 16 فوریه در سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه جمع آمد با اشتراک دایره فعالان جوانان و دانشجویان و هموطنان برون مرزی برگزار گردید. در همایش جمع آمدگان پهلوهای وضع حقوقی شهروندان تاجیکستان در خارج را بررسی کرده به مسئله اشتراک آنها در انتخابات در پیش ساده پارلمانی تاجیکستان تمرکز نمودند. ضمن برآمد خود سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه محمدین ستارов قید کرده بود که اهمیت و مهمیت اشتراک هر یک شهروند کامل حقوق تاجیکستان را در روند برگزاری انتخابات مهم میباشد. یادآور گردیده شد که شهروندان جمهوری تاجیکستان که در خارج قرار دارند علاخصوص در حدود فدراسیون روسیه میتوانند در روز برگزاری انتخابات با استفاده از حقوق‌های کنستیتوسیونی خویش به участкه‌های انتخاباتی که در بینای سفارت تاجیکستان و در 4 کنسولگری‌های گنرالی تاجیکستان در شهرهای سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، اوفا و نووسیبیرسک روسیه تعیین گردیدند حاضر شوند و به نامزد ارزنده خویش رای خود را اظهار دارند. یادآور می‌شویم که انتخابات به پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان و همچنین مجلس محلی وکیلان خلق ولایت مختار کیستان بدخشان، ولایت‌ها شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان 1 مارس سال روان برگزار می‌شود. برای 63 مندت وکیلی تعیین گردیدند حاضر شوند و به نامزد ارزنده خویش رای خود را اظهار دارند. یادآور می‌شویم که انتخابات به پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان و همچنین مجلس محلی وکیلان خلق ولایت مختار کیستان بدخشان، ولایت‌ها شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان 1 مارس سال روان برگزار می‌شود. برای 63 مندت وکیلی تعیین گردیدند حاضر شوند و به نامزد ارزنده خویش رای خود را اظهار دارند. یادآور می‌شویم که انتخابات به پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان و همچنین مجلس محلی وکیلان خلق ولایت مختار کیستان بدخشان، ولایت‌ها شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان 1 مارس سال روان برگزار می‌شود. برای 63 مندت وکیلی تعیین گردیدند حاضر شوند و به نامزد ارزنده خویش رای خود را اظهار دارند. یادآور می‌شویم پرانک کرده بود و نوار آن را در شبکه‌های اجتماعی گذاشته بود. 7 سال زندان انتظار است. در این باره خبرگزاری تاس از قول وکیل دفاع او رمان شاخماتوف این هفته خبر داده بود. گفته می شود که عیب در نسبت کرامت الله جباروف از قسم 1 ماده 213 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه به قسم 2 همین ماده عوض کرده شده است که این ماده تا 7 سال زندان را پیش بینی می‌کند. قبلا دادگاه چرموشینسک شهر مسکو شهروند تاجیکستان کرامت الله جباروف را برای 1 ماه به بازداشتگاه موقتی فرستاده بود. بازداشت او 8 فوریه سال جاری صورت گرفته بود. انتظار می رود پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و امیر دولت قطر تمیم بن حمد آل-تانی 12 مارس سال روان در مراسم افتتاح مسجد نو در دوشنبه شرکت ورزند. دومین هفته خبرگزاری ازیا پلاس با استناد به منبع خود نوشته بود که گروه کاری اوید به آمادگی به مراسم به استفاده دادن مسجد که در آن نمایندگان حکومت، روحانیان و دانشمندان شاملند، از پرزیدنت تاجیکستان دعوت کردند که مسجد مذکور را خراسان نامگذاری کنند. خشت اول مسجد از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماه اکتبر سال 2009 در دایره چهاربینی‌ها بخشیده به 1310 سالگی اساسگذار مذهب حنفی امام ابو حنیفه گذاشته شده بود. مسجد در 12 هکتار زمین جایگیر بوده، دارای کتابخانه، آثارخانه، تالار کنفرانسی، بناهای معموری، آشخانه و توقفگاه عبارت است. آن از 4 مناره عبارت بوده که هر کدام آنها 75 متر و گنبد اساسی آن 47 متر بلندی دارد.
ادامه خبرها. گردش تجارت میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین صرف نظر از اوج کرونا ویروس در ماه ینور سال روان قریب 2 برابر افزایش یافته است. در رابطه با تجارت با تاجیکستان، چین از قزاقستان گذشته به روسیه نزدیک شده است. در ماه ینور سال روان تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و چین نسبت به همین دوره سال گذشته 88.5% افزوده است. ماه ینور سال جاری دو کشور به مبلغ تقریبا 82 میلیون دلار دو گرفت تجارتی کردند. در ماه ینور تاجیکستان به چین به مبلغ 58 میلیون دلار محصولات صادر کرده و به مبلغ بیش از 76 میلیون دلار از چین محصولات وارد گردیده است. چین اساساً به تاجیکستان متال‌های رنگه و محصولات کارکردیان، تجهیزات‌ها و قسم‌های احتیاطی نقلیات، لباس و مال‌های گوناگون صنعتی صادر می‌کند. اگر مجموع گردش تجارتی خارجی تاجیکستان را در ماه ینور سال روان نظر کنیم به 383.5 میلیون دلار میرسد که این نسبت به ماه ینور سال گذشته 17.9% زیاد است. محصولات صادراتی 72.1 میلیون دلار بوده به مبلغ 311.4 میلیون دلار به جمهوری مال وارد گردیده است. یادآور می‌شویم که در آغاز ماه ینور رابطه‌های نقلیاتی بین تاجیکستان و چین بنابر تهدید پنجشنبه کرونا ویروس که در کشور همسایه به وجود آمده بود قطع کرده شد. کمیته امنیت عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وارد همه نمود محصولات خوراکواری را از چین منع کرده است. اما وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر داده بود که مال چین توسط بندرهای بحری از کشورهای سوم به تاجیکستان وارد می‌گردد. میخائیل میشوستین رئیس حکومت فدراسیون روسیه این هفته قرار درباره موقتا بازداشتن ورود شهروندان جمهوری مردمی چین به حدود مرزی و مأموری روسیه را به امضا رساند. قرار مذکور تشریف سفرهای سیاحی، شخصی، کاری و طبابتی را برای همه شهروندان جمهوری مردمی چین بنا به پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس در بر میگیرد. قرار مذکور 20 فوریه سال روان به حکم اجرا درآمد. تاتیانا گولیکووا معاون رئیس حکومت روسیه گفته بود که قرار مذکور بهره تامین امنیت سلامتی شهروندان روسیه روی دست گرفته شده است و این قرار موقت است. در صورت به اعتدال آمدن وضع مبارزه با کرونا ویروس در چین قرار مذکور از اعتبار ساقط کرده می شود. خاطر رسان میکنیم که بنا به سر زدن ویروس خطرناک تاجدار در چین انقریب همه کشورهای دنیا روابط هوایی را با چین قطع کردند. از جمله روسیه نیز پس از خروج کرونا ویروس پروازها به چین را باز داشته. تنها در این دوام چند پرواز چارتری به خاطر برگردانیدن شهروندان خود از چین انجام داده بود. دوام این هفته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره تصویب یک سازشنامه بین حکومتی با تاجیکستان را درباره ساختمان 5 مکتب روسبان در تاجیکستان به امضا رسانیده است که سند مذکور در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی نشر گردیده بود. در نظر داشته شده است که مؤسسه‌های تعلیمی در حدود شهرهای دوشنبه، کلاب، خوجند، باختر و ترسونزاده ساخته شوند و از جهت مادی و تکنیکی مجهز کردند که در آن تعلیمات با زبان روسی به راه مانده بشود. سازشنامه در مسکو 17 اپریل سال 2019 پس از گفت و شنیدهای پرزیدنت‌های روسیه و تاجیکستان به امضا رسیده است. هدف این حجت مرحله به مرحله ساختن 5 مکتب هر کدام برای 1200 خواننده و معین کردن شرط‌های مبلغ گذاری و تامینات مادی و تکنیکی آنها میباشد. ادامه خبرهای هفته را مستقیما میشنوید. رئیس جمهور مردم چین سی جینپینگ این هفته با ارسال نامه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان اظهار منتداری نموده است. خبر داده بود خدمات مطبوعاتی پرزیدنت. در پیام خود رهبر جمهوری مردم چین سی جینپینگ به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای فرستادن کمک بشردوستانه که در آن موادهای طبی و کمک اولیه، لوازمات‌های لازمه جهت طبابت بیماران، محصولات خوراکی و دیگر جهاز روزگار بود، اظهار سپاس کرده است. جناب پرزیدنت می‌خواستم برای دستگیری شما در مبارزه علیه کرونا ویروس در چین و رسانیدن کمک بشردوستانه‌تان اظهار سپاس کنم. آمده است در پیام رئیس جمهوری مردم چین سی جینپینگ. سی جینپینگ اظهار اطمینان کرده است که چین در مبارزه با کرونا ویروس موفق خواهد شد. همچنین اعلام نموده است که وی بر رشد مناسبت‌های چین و تاجیکستان دقت مخصوص می‌دهد و همکاری‌های همه‌جانبه بین کشورها را برای بهبودی نیک احوال مردم و شکوفایی هر دو کشور من بعد نیز تحکیم و گسترش خواهد داد.
ёдорас мешавем ки 2 феврали соли ҷорӣ парвози чартерии ҳавопаймои Somon Air ба Чин барои баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон анҷом дода шуда буд. Дар худи ҳамон парвоз ҷониби Чин аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Вуҳан кӯмаки башардӯстона бо лавозимоти тиббиро дастрас намуда буд. дар ноҳияи Солилески вилояти Оренбурги Русия оғози ин ҳафта як шаҳрванди 28-солаи Тоҷикистонро барои кӯшиши додани пора ба нозири бозрасии давлати автомобилӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашиданд. Хабар дода буд прокуратураи вилояти Оренбург. додгоҳ муайян кардааст ки як шаҳрванди хориҷӣ дар бинои бозрасии давлатии автомобилӣ ба нозири роҳ 11 000 рубл ҳамчун пора пешниҳод мекунад, то дар нисбаташ санади ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб надиҳанд. ҳамин тариқ додгоҳ айбдоршавандаро гунаҳгор дониста ба ӯ ҷазо дар намуди ҷарима ба маблағи 100 000 рубл таъин кардааст. додгоҳи шаҳри Сеул ба собиқ президенти Кореяи Ҷанубӣ Ли Мён Бак бо иттиҳоми фасодкорӣ 17 соли зиндонро раво дид. Сиёсатмадор ва собиқ президенти 78-солаи Кореяи Ҷанубӣ барои гирифтани пора айбдор карда шуд. Ли Мён Бак аз соли 2008 то соли 2013 президенти Кореяи Ҷанубӣ буд. Ли Мён Бак сеюмин президенти ин кишвар мебошад ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. муфаттишон собиқ президентро ба он айбдор карданд ки Ли Мён Бак дар замони президент буданаш ширкатҳое дошт ки ба номи бародараш сабт гардида дар онҳо қисмҳои эҳтиётии нақлиёт омода карда мешуд. ҳамчунин ӯро бо истифода аз мақом низ гунаҳгор карданд ки баҳри рушди тиҷорати хонаводагӣ аз имкониятҳои дастрасии худ ҳамчун президент истифода карда буд. ҳамин тавр як президенти дигари собиқи Кореяи Ҷанубӣ Мюнхун як сол баъд аз истеъфо ва бо иттиҳоми фасодкорӣ гунаҳгор дониста шуданаш худкушӣ карда буд. Ли Пак Кенхе президенти дигари собиқи Кореяи Ҷанубӣ бо иттиҳоми ришватхорӣ ва сӯистифода аз мақом алҳол дар зиндон аст. аз 1 сентябр сар карда Тоҷикистон нақша дорад ки маоши кормандони давлатӣ нафақа ва стипендияро баланд бардорад. ҳукумати Тоҷикистон дар соли 2020 ҷудо кардани беш аз 3,9 миллиард сомонӣ ё худ 403,6 миллион доллар аз буҷаи давлатӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ ва баланд бардоштани некӯаҳволии мардум ба нақша гирифтааст. ин рақам нисбат ба соли 2019 6,4% зиёд 6,4% ё худ 233,7 миллион сомонӣ беш аз 24 миллион доллар зиёд аст. омадааст дар гузориши вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон. тибқи иттилои вазорати молия аз 1 сентябр зиёд кардани музди меҳнати кормандони давлатӣ, нафақа ва стипендия ба нақша гирифта шудааст. барои ин амалӣ намудани мақсадҳо маблағҳои зарурӣ ба буҷети соли ҷорӣ ворид карда мешаванд. ёдовар мешавем ки дар моҳи декабри соли гузашта президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон земни паёми солонаи худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дастур дода буд ки аз 1 сентябри соли ҷорӣ музди меҳнати кормандони давлатӣ, нафақа ва стипендияро аз 10 то 15% зиёд кунанд. пешниҳод карда мешавад ки маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ 10%, дигар муассисаҳои буҷавӣ, инчунин нафақа ва стипендияи донишҷӯёну унвонҷӯён 15% зиёд карда шавад. дар айни замон музди миёнаи меҳнат дар Тоҷикистон 1357 сомонӣ ё худ 140 долларро ташкил медиҳад. президенти Туркманистон Гурбангулӣ Бердимухамедов нақшаи кӯмаки башардӯстона барои 3 соли оянда ба Афғонистонро тасдиқ кардааст. дар тӯли 3 сол Туркманистон дар Афғонистон 12 барномаи кӯмакҳои башардӯстонаро амалӣ мекунад. дар назар аст ки Туркманистон дар Афғонистон иншооти нави иҷтимоӣ бунёд кунад ва ҳамчунин дар соҳаҳои тандурустӣ ва маориф кӯмаки молиявӣ расонад. дар доираи лоиҳаҳои мавҷуда Туркманистон аллакай оид ба таҳвили қувваи барқ ва сохтмони хатҳои интиқолии барқ кор карда истодааст ва сохтмони роҳи оҳан ба Тоҷикистон ва қубури газ ба Покистон ва Ҳиндустон низ идома дорад. ин ҳафта дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия як шаҳрванди Тоҷикистон ки чанд рӯз пеш ба Русия омада будааст, дар доми қалабон афтода ба ӯ 550 000 рубл зарари молиявӣ расониданд. тибқи иттилои як манбаъ аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ин ҳодиса шоми рӯзи чаҳоршанбе 19 феврал рух додааст. гуфта мешавад ки шаҳрванди Тоҷикистон тариқи интернет нақлиёти Kia Optima мехоҳад харидорӣ кунад, фурӯшандаро пайдо мекунад ва мехоҳад нақлиёти мазкурро бихарад. мулоқоти ӯ бо фурӯшанда дар кӯчаи Савушкина
дар назди маркази савдои мерикури доир мегардад. ҳангоми интиқол додани 550,000 рубл соҳиби мошин аз харидор хоҳиш мекунад ки ба курсии қафои нақлиёт гузашта нишинад. дар ҳоле ки харидор мехоҳад ба курсии қафои нақлиёт гузашта нишинад, фурӯшанда бо пул аз ҷои худ ғайб мезанад. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сабти навориро аз ҷои ҳодиса дастрас намуданд ки тибқи нишонаҳо ҷинояткор марди тахминан 35-40 сола мебошад. ҳоло бошад дар ин самт тафтиш шурӯъ гардидааст. шунавандагони азиз, шарҳи ҷамъбастии хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир шунидед. саломат бошед.